মঞ্চে উপস্থিত ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, যাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই, শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, শ্রী শারদদত্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মধুচন্দ্রা কর এবং আজকের এই সুন্দর শীতের সন্ধ্যায় আজকে সমস্ত চিকিৎসক যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন নাড্ডাজির বক্তব্য শোনবার জন্য, তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা কোথা থেকে আসছি সেই অতীতের স্মৃতি নিয়ে, আমাদের বর্তমানের অবস্থান নিয়ে এবং আপনাদের ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট ঠিকানা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখার মতো উদ্ধত্ত আমার নেই। It is very difficult to deliver anything in front of you like some eminent doctors in the city of joy. কিন্তু তাও আমাকে প্রথাগতভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এখানে বক্তব্য রাখবার জন্য। দেখুন, আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী, এর বাইরে আমার অন্য কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু রাজনীতি করার সুবাদে মানুষ আমাদের কাছে আসেন কোনো ধর্মপাঠ শুনবার জন্য নয়, কোনো রামায়ণ মহাভারতের কথা শোনবার জন্য নয়, কিংবা কারবালা ময়দানের একটি যুদ্ধ শোনার জন্য নয়। মানুষ আমাদের কাছে আসে তাদের ছোট ছোট ব্যথা নিয়ে, তাদের ছোট ছোট প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তার মধ্যে সেটা হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা। হসপিটালে অ্যাডমিশন চাই, ঠিক সময় সেখানে চিকিৎসকরা পৌঁছতে পারছেন না। আমরা 2011 সালে একটা তথাকথিত পরিবর্তন দেখেছিলাম। মানুষ বলতে চেয়েছিল যে আমরা আমার মতো করে কথা বলবো, আমার মতো করে প্রতিবাদ করব, আমার মতো করে সরকারি নীতি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করব। আমরা দালাল রাজের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করব। যাদের কাছে টাকা আছে তারা বড় হসপিটালে যাবেন, যারা অর্থবান তাদের বাড়ির ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুল কলেজে পড়তে যাবেন, ক্যাপিটেশন ফি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসক পর্যন্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু একটা সরকারের কাজ কি? একটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেটের প্রাথমিক কাজই হলো যার কিছু নেই, যে অসহায়, যার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ নেই, মেধা ছাড়া যার অন্য কিছু দেবার মতো নেই, সেই মেধার মর্যাদা দেওয়া, মেধাকে প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই মেধার মর্যাদা দিয়ে তার শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট উত্তরণ তৈরি করবার পথটাকে মসৃণ করে দেওয়া। গত 10 বছরে আমরা কি পেয়েছি কি পাইনি তার কোনো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা কলকাতার এবং কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যে চিকিৎসকরা আজকে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভায়, তারা নিজেদের জীবন দিয়ে, দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, মেধা দিয়ে গত 1 দশকের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে স্পর্শ করেছেন। তাই দৈনন্দিন জীবনের চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্কের যে তাপ উত্তাপ, সেটা নতুন করে আপনাদের কাছে মনে করিয়ে দেবার মতো ঔদ্ধত্যও আমার নেই, ধৃষ্টতাও আমার নেই। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করছি যে পশ্চিমবঙ্গ একটা চরম যুগ সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী একটা রাষ্ট্র, আমরা যে পেশায় থাকি না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের একটা দেশ ছিল। আপনারা যারা এখানে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন, যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন, মানে আপনাদের পূর্বপুরুষ আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ ওখানে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার কথা চলেনি। হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসা চলেনি, একই বৃন্তে দুটি কুসুম চলেনি। কান্ডারিকে হুঁশিয়ারি দিতে দিতে 1947 সালের 15ই আগস্ট আমরা হেরে গিয়েছিলাম ব্রিটিশ কূটনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী চতুর শয়তানির কাছে। দেশের বুকে নেমে এসেছিল এক অভিশাপ, দেশ বিভাগের অভিশাপ। Minority has a right to self-determination. We want the right of self-determination. আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই, আর তাই ভারত ভাগ মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। পাকিস্তান নামে একটি দেশ তৈরি হয়ে গেল, যেটা অতীতে কোনো রাষ্ট্র ছিল না, কোনো নেশন ছিল না। শুধুমাত্র কিছু ঔদ্ধত্যের সামনে আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলাম। আজকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলির তথ্যচিত্র আপনাদের সামনে পরিবেশিত হলো। প্রায় সেই যুগেই আরেকটি বিতর্কিত বিষয় ছিল বন্দে মাতরম,
যে বন্দে মাতরম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন প্রাণের স্পন্দন দিয়েছিল, যে বন্দে মাতরমকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র দ্য রিলিজিয়ন অফ প্যাট্রিয়টিজম বলে মানুষের সামনে তুলে ধরেছিলেন, যে বন্দে মাতরম 1896 সালের কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ নিজের সুরে গেয়েছিলেন, যে বন্দে মাতরম প্রবল লাঠিচার্জের মধ্যে 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উচ্চারিত হয়েছিল, যে বঙ্গভঙ্গকে নিষিদ্ধ করার অবস্থাতেও 1906 সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বরিশাল কংগ্রেসে তিনি গেয়ে চলেছিলেন, আজকে সেই বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত করে দেওয়া হয়েছিল 1937 সালে। সেদিন যদি আমরা তাংহি দুর্গা দশপ্রহরণের ধারিণীকে না খণ্ডিত করে দিতাম, হয়তো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েও কেউ বলতে পারতেন, হয়তো কংগ্রেসের রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যেও কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে পারতেন, আই ডু নট বিলিভ ইন টু নেশন, আই বিলিভ ইন ওয়ান নেশন। আমরাও কোনো আব্রাহাম লিঙ্কনকে দেখতে পেতাম, আমরাও কোনো আয়রন ম্যান বিসমার্ককে দেখতে পেতাম, যিনি বলেছিলেন, when enemy at your doorstep, it cannot be sorted out by eloquence, it requires action, you have to fight and fight vigorously. আমরা যদি সেদিন এই বন্দে মাতরমকে খণ্ডিত না করতাম, 1947 সালের দেশ বিভাগ হতো না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে 4 লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল 4 বছরে, আর আমাদের দেশ ভাগের জন্য মারা গিয়েছে 20 লক্ষ মানুষ। 71 সালে 30 লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল বাংলাদেশে। যশোর ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায় 1.5 লক্ষ মহিলাকে পাওয়া গিয়েছিল, যাদের সামূহিক বলাৎকারের পর তারা তাদের স্তন পর্যন্ত কেটে নেওয়া হয়েছিল। এই বর্বরতা আজকে কিছু মানুষ ভুলে গেছেন। র্যাডিক্যালাইজেশন গ্রাস করছে গোটা পৃথিবীকে, শুধু কানাডা কিংবা আমেরিকায় নয়, গোটা পূর্ব ইউরোপ যাদের গ্রাসে চলে গেছে, সেটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ভবিষ্যতে চিকিৎসক, অধ্যাপক থেকে শুরু করে কোনো প্রান্তিক মানুষ নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবেন না। ইটস আ ক্যান্সার টু হিউম্যান সিভিলাইজেশন, ইটস আ কার্স টু হিউম্যান সিভিলাইজেশন, ইটস আ hydra-headed monster. We have to kill it before it kills us. আজকে চিকিৎসকদের অসুবিধা আছে, সরকারি হসপিটালে তাপ উত্তাপ আছে, যারা চিকিৎসক নন, এই ধরনের মেডিকেল স্টাফ যারা আছেন, তারা চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আছেন। নার্সদের উপরে লাঠিচার্জ হচ্ছে। অবশ্যই আপনাদের কিছু প্রশ্ন আছে, আপনাদেরও কিছু ইস্যুকে অ্যাড্রেস করবা আমাদের প্রয়োজন আছে, সেই জন্যই আজকে নাড্ডাজি আমাদের মাঝখানে এসেছেন। আমরা আশা করব যে কোনো রাজনৈতিক মঞ্চ তো এটা নয়, আজকে কোনো রাজনীতির কথা বলতে এখানে আসেনি। কারণ যদি দেশ থাকে তবেই কিন্তু দল থাকবে, যদি দেশ থাকে তবেই নির্বাচন থাকবে, এসআইআর থাকবে। আর তাই এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজকে এখানে আসবার জন্য, অংশগ্রহণ করবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ শ্রী শমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে। এরপরে যার কথা শোনার জন্য আমরা সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা মহাশয়ের বক্তব্য আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনব। যারা বসতে পারেননি একটু চেষ্টা করুন বসে বক্তব্য শুনতে। आज के इस डॉक्टर्स मीट में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री शमिक भट्टाचार्य जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और मेरे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, ऐसे सुवेंदु अधिकारी जी, हमारे डॉक्टर शरद वत मुखोपाध्याय जी
डॉक्टर बहादुर जी, हमारे बहुत ही गणमान्य और बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स और हमारे मीडिया के मित्र और पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु नेतागण, ये मेरा सौभाग्य है. दिस इज़ indeed a matter of great opportunity to be with you this evening to discuss the issues related to health and the initiatives taken by the Prime Minister Narendra Modi ji's dynamic leadership, the interventions in the health sector which has taken place. First of all, सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जागृत भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं. हमेशा से हम सुनते आए हैं जो सच्चाई है, what Bengal thinks today, the country understands and works accordingly tomorrow. So, this is the leadership which Bengal has given. And when I am here, first of all, I would like to pay my respects to Dr. Kadambini Ganguly ji for her dedication and for the women empowerment she gave as the first lady medical practitioner to West Bengal. I really pay my respects to them. When we talk about the medical profession, I would also like to share with you that it is an opportunity for me, because you are the leaders of the society. The issues which will be raised today by me will amplify through you to the society, because you are the leaders. Any information, any intervention by you makes an impact in the society. So it's really an opportunity for me to have an interaction with you in this doctor's meet. When we talk about the Viksit Bharat, developed India, the foundation is that we should have a healthy India. If we have a healthy India, that will be form the foundation and the base of Viksit Bharat, of developed nation. So health is a very important factor which we have to understand and which we have to see to it that how do we go to address the issues related to health. In the past 11 years, historic interventions and historic initiatives have been taken as far as health sector is concerned. For long, if I talk about the health policy of 1997-98, if I talk about the health policy before that also, we may realize the whole concentration of the health sector was on the curative side. पहले बीमार पड़ो, फिर इलाज करो. So the emphasis was on the curative part. But in 2017, when we initiated a new health policy with having a very detailed discussion throughout the length and the breadth of the country, right from north to south, from east to west, had regional conferences, interactions took place, more than 500,000 suggestions came, many seminars took place, many conferences took place, and then we came out with a health policy which is known as the health policy of 2017. Now this health policy was different from the previous health policy. And what was the difference? That emphasis was not only on the curative part, but curative part was one of the parts, but the health policy was inclusive, comprehensive,
And it included every aspect of the health. So preventive health, promotive health, curative health, palliative health, rehabilitative health, geriatric health, all this was taken into one approach that was called as a comprehensive health policy. And in this comprehensive health policy, we also decided that it will have a whole of the government approach. The departments will not work in silos. We are now talking about, under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we are talking about one health approach. When we say one health approach, environment is a factor. Animals are a factor. Their feeding is also a factor. Agriculture is also a factor. So when we say a whole of the government approach, that means all sectors have to come to on one platform to see that the human being and the cattle and the plants all are healthy if we want the human being to be healthy. So this holistic approach was adopted and it was brought forward. Now for this, what did we do? We established 1,81,000 Ayushman Arogya Mandir. Nearly, we plan to have a facility which will cater minimum to 3,000 to 4,000 population. So at this point of time, we have got 1,81,000 Ayushman Arogya Mandir serving the 1.4 billion people of the country. Now, this is the first contact point. You see, 1.4 billion people, how will you cater? It's not only the tertiary healthcare which is going to take care. It's not only the secondary healthcare. We have to see to it that the tertiary healthcare should be there up to the mark. We have to strengthen the secondary healthcare. But we have to see to it that the primary healthcare and primary contact is very, very strong and robust, that we have to see. So for the past 6-7 years, we are concentrating on the primary healthcare, that is the Ayushman Arogya Mandir, which is the first contact point. And for that, we have trained the ASHA workers, we have trained the community health officers, and we have tried to see to it, encourage the ASHA workers, that every individual, by taking the help of ASHA workers, the community health officers, the panchayat pradhans, the BDC members, we are trying to see to it that every person at the age of 30 should visit the Ayushman Arogya Mandir facility. And we are going for a screening. And screening is for cancer, males for oral cancer, females for cervix cancer, females for breast cancer. And you will be happy to note that by this time, more than 40 crore people have been screened for oral cancer, and more than 20 crore women have been screened for breast cancer and for cervix cancer. But this is just the start. And for the Ayushman Arogya Mandir, what we have done is that we have developed NQAS, National Quality Assessment Standards. Now in this NQAS, we are trying to see to it that the facility should have a particular level of quality. So for that we have developed a call which is called as NQAS. And I am happy to share with you that out of 1,81,000, we have achieved NQAS level in 50,000 facilities we have achieved. We are giving them 12 types of packages. First of all, mother and the child reproductive system, mother reproductive system and the child health care. Then eyes and ENT, dental care, mental care, elderly palliative care, and we are providing them with free drugs and diagnostic facilities.
In the reproductive child health care, we have developed a portal which is known as UWIN. Now this UWIN takes note of all the pregnant mothers, their deliveries, and after the delivery, from birth till 16 years, we give them for 12 preventable diseases, 11 vaccines in 27 sessions, which starts from the first year, from the birth till the age of 16, and everything is captured in this UWIN portal that we have to understand. Now, this is changing India, which we call as digital India. This is digital India. At any given time, we have got a cohort of 5 crore, mother and the child. 2.5 crores are women, mothers, the pregnant or the lactating mothers or delivered mothers, and 2.5 crores are the children who are born. So 5 crore cohort को हम हमेशा लेकर के इस UWIN portal में चलते हैं, and this is how we are digitally tracking, and we are trying to see to it that every child gets 27 sessions of vaccines, and which is captured in this UWIN portal. Now, how do we do it? It has got an alert system. For example, if the child is to be given a vaccination after 3 months of his birth, if the mother does not go to the facility, there's an alert to the ASHA worker, there's an alert to the message to the mother, there is an alert also to the BMO, block medical officer, and there is also alert at the headquarters of UWIN, where we track and we see to it that every child takes all those 27 sessions. So this is how we are trying to see to it that how do we see India a healthy child, healthy mother. And the results it has given. In 2014, according to the National Family Health Survey, NFHS, National Family Health Survey, the institutional delivery was 79%. And in 2019-21, the institutional delivery has increased to 89%. And I am talking about 2021. I am not talking about 25-26. Certainly, by 25-26, it might have increased to more than 92, 93, 94%. So this is how we are taking the initiative forward, which I would like to share with you. I'd also like to share with you about the maternal mortality ratio. And these are not my figures. These are figures of National Family Health Service, and which is vetted by WHO. In 2014, according to the sample registration system, in 2014-16, the MMR, maternal mortality ratio, was 130 per lakh live births. And in 2021, again, it's not 25-26. I'm talking about the samples registration system. In 2021-22, it is 88 per lakh live births. That means the decline is 42 points of mortality that we have to understand. The decline in the infant mortality rate is 39 per thousand live births was in 2014, which has declined to 27 by per thousand live births in 2021. According to the UN report, the percent of decline in 2015 to 2023, the under 5 mortality, the decline in India under 5 mortality is 42%, and the global decline is 14%. So you can understand how India is going faster than the world. The global decline is 14%, and the Indian decline is 42%, that we have to understand. And this is the UN report which I am quoting. The neonatal mortality, the decline in India is 39%, and the global decline is only 11%. Now you can understand how these initiatives of the Ayushman Arogya Mandir, how these
मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, because you see, one bad news in a hospital becomes a news nationwide. But the good work which you all do day in and day out and save thousands and lakhs of lives, that is not a news. But I would like to share with you that if I talk about the neonatal mortality, it is 39%, which is global decline is 11%. And all these initiatives, मैं दावे के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं कि the day the mother conceives, from that very day, 5 antenatal checkups are done and 1 checkup is done by the specialist. And for high risk patients, the checkups, antenatal checkup is 8 times, 3 times by the specialists and 5 times by the ordinary doctors. This we do, and after that the vaccination program starts and the institutional delivery starts. All this accumulative effect is what I am talking about, the MMR, what I am talking about the IMR, what I am talking about the under 5 mortality. It is all because of this that India is giving good results. You all know that WHO has certified that we are now polio free. We are now neonatal tetanus free. Trachoma is now no more a public concern, and we have only sustained for 1 more year. India will be Kala-Azar free. That we have to understand, and this is how we are working. You see, if I talk about malaria, you know how much West Bengal was also facing the problem of malaria. But when I talk about malaria, we have the 1/6 of the population, but only 0.7% of the global cases of malaria are reported in India now. Only 0.6% of global malaria deaths are in India. Since 2015, the decline in the incidence of malaria is 80% decline in the past 10 years. And the decline in deaths is 78%. Now you see how we have addressed the issue of malaria. That also I would like to share with you. Now the recent report which has come from the WHO organization in 2025, it says that the decrease of incidence in tuberculosis was 237 per lakh population, which is now 187 per lakh population. The decline is in India 21%, and the decline global is only 12%. This is the UN report that we have to understand, the World Health Organization report of 2025. The reported cases of tuberculosis has increased, but the incidence has decreased, and the treatment is also up to the mark. The treatment coverage in 2014-15 was 53% in India, and now the treatment in India in 2024, the treatment percentage is 92% people are being treated for tuberculosis. That we have to understand. And the global treatment is only 78%. You will be happy to note that last year we had a special drive of 100 days only to detect the tuberculosis patient, and we detected 26 lakh TB patients diagnosed in 2024, highest in single year. And this was done because we have developed the AI-enabled X-ray handheld machine. So now everybody may not go for पहले tuberculosis में क्या होता था कि जब तक तो खांसता रहे, खांसी जाए नहीं, जब तक बुखार उतरे नहीं, जब तक वो डॉक्टर और इंस्टीट्यूशन पहुंचे नहीं, तब तक उसका इलाज शुरू ही नहीं होता था. Now what we are doing here, we are doing a handheld X-ray machine through AI enabled. So it comes out the chest has got some abnormality. If the AI generates that abnormality, the patient goes for a sputum check. And through this we are able to detect the tuberculosis patients. And you will be happy to note that because of this, the treatment success now in India is 90%, and the global treatment is 88%. That we have to understand. A very paradigm shift has taken place with the initiative by Prime Minister Narendra Modi ji, and that is PM Jai, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. That is the Ayushman Bharat.
Luckily, health has been a sector which I have been representing since 1998. I got the opportunity to lead the health department in my home state, Himachal Pradesh. Then I got the opportunity as a union minister in 2014. And then again, I got the opportunity for the third time in 2024 to head the health department. When in 2014, India got the opportunity to chair the World Health Assembly, I was the health minister. And in Geneva, I had to chair the World Health Assembly. At that point of time, the world was discussing about universal health coverage. And when they were discussing about universal health coverage, I was thinking that I'm chairing this World Health Assembly. Whether India will be able to have this universal health coverage, whether we will be able to do something about it or not. When I came back to my native land, I started bringing some policies and programs for universal health coverage. And I went with those programs to my leader, Prime Minister Modi ji. When I discussed with him, he said to me, why are you thinking in tidbits? आप ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स की क्यों बात करते हो? अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लाना है तो कुछ बड़ा सोचो, think big. And then he came out with the Ayushman Bharat, which is the world's largest health coverage program, which India is giving. It's the world's largest health coverage program. 63 crore people, nearly 40% of the Indian population. And who are they? The marginal section of the society. Not by caste, but by profession. Redi wala, thele wala, rickshaw wala, sabji wala, auto rickshaw driver, bus car driver, bus car cleaner, truck car driver, truck car cleaner, lift man, hotel में काम करने वाला, हमारा वेटर, हमारा बर्तन साफ करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज एवरी ईयर टू एवरी फैमिली दैट वाज गिवन. When I talk about the Ayushman Bharat and 63 crore people, that means that the population amounts to the whole of Europe. उतना तो हमारा आयुष्मान भारत है. And this is how, and 33,000 hospitals have been impaneled, 10 crore hospital admissions have been done, and 1.4 lakh patients have been authorized with Ayushman Bharat. So 1.4 lakh crore has been spent on the poor families for their treatment and for their life-saving. But I'm sorry to say, I do not want to play politics here, but I'm sorry to say that West Bengal, the people of West Bengal are deprived of this facility. They are deprived. I was the health minister last time. I came out with the Ayushman cards. But I came to know that those Ayushman cards were torn and thrown into the drain. It was not allowed. I told Mamta ji, what is their fault? They are poor people. This is a portable mechanism. Any West Bengal worker, if he is working in a place in Himachal Pradesh और वहां कोई सोने की दुकान में काम करता है और उसका आयुष्मान कार्ड है, तो उसका मैं हिमाचल प्रदेश में इलाज करा दूंगा और वेस्ट बंगाल से उसका पैसा सीधे उसको जाकर के उसकी इंस्टीट्यूशन को मिलेगा. दिस पोर्टेबिलिटी इट हैज. लेकिन ममता दी को क्या समझाएं, कौन समझाए? होबे ना, करबे ना. हमने कहा होबे ना, करबे ना. क्या आपको, why, what is the problem? Now this, in 2024, Modi ji added anybody above the age of 70, of any economic criteria, of any religion, of all genders, will be included after 70 years, till he or she breathes her last. He or she will be getting 5 lakh rupees annual health coverage. That is what Prime Minister Modi has given. But the people of West Bengal are deprived of it.
और आपको तो मालूम है कि इंश्योरेंस कंपनी भी 60 साल के बाद इंश्योरेंस करना हेल्थ का बंद कर देती है, और हम तो 70 से शुरू करते हैं और अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक उसको हम हेल्थ कवरेज देते हैं। ये हमारा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। लेकिन one ray of hope I see, that there were 3 states who had disallowed Ayushman Bharat. One was Orissa. Naveen Babu said, Hobera. In Orissa, people rejected and lotus blossomed there, and now they have an Ayushman Bharat. The another state was Delhi. केजरीवाल, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिल्ली ने कह दिया तुम ही नहीं चाहिए, उसको राइट ऑफ कर दिया, और वहां भी कमल खिला और आयुष्मान भारत पहुंचा। और इट्स नॉट ए रे ऑफ होप, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट वेस्ट बंगाल में भी होबे ना को होबे होबे होबे, और यहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये आपसे मैं जरूर कहना। Now see what the Ayushman Bharat has brought the difference. Lancet says that from the detection of cancer in India, 90% people get facilities within 30 days. After the diagnosis, the treatment starts within 30 days, and this is because of Ayushman Bharat that we have to understand. Because it was the poor people. Poor people क्या बोलते थे? बेटा मेरी जिंदगी तो गई, अब तुम बच्चों की जिंदगी क्यों ले रहे हो? उनको तो पढ़ने दो, तुम मेरा इलाज कराओगे, घर बिक जाएगा, मकान बिक जाएगा, हमारी जिंदगी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज उनके पास गौरव से आयुष्मान कार्ड है, जिसके तहत उसका इलाज हो रहा है, और हम 90% पीपल को हम विद इन 30 डेज हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल में, तो मेरे को एक चिंता होती है कि MMR वेस्ट बंगाल में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज मच हायर 104 देन द नेशनल एवरेज, and it had declined only 11% since 2010-11. The national decline is 35%. Now this speaks volume. अगर मदर की mortality rate रेशियो अगर डिक्लाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ फैमिली वेलफेयर की दृष्टि से जिन प्रोग्राम्स को नीचे तक जाना चाहिए वो जाने में असमर्थ रही है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, टर्शरी हेल्थ केयर की बात करूं, यू सी वी हैड ओनली वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिंस द एंड ऑफ द 20th century के एंड तक वी हैड ओनली वन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। It was in 2003 that Atal Bihari Vajpayee opened 6 new All India Institute of Medical Sciences. And you will be happy to note in the past 11 years, 18 more institutions have come. Now there are 23 All India Institute of Medical Sciences, which includes West Bengal, Kolkata also, Kalyani also, that we have to understand. If I talk about increase in medical seats, हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते थे। इन 2014-15 sorry, we had only 387 medical colleges. Now we have got 819 medical colleges. We had only 51,000 undergraduate seats. Now we have got 1,29,000 medical seats. We had only 31,000 PG seats. Now we have got 80,000 medical PG seats. And Prime Minister Modi ji ne 2024 mein ramparts from Lal Killa, he said that we will have in next 5 years 75,000 medical seats added, and we are on the track. In the past 1.5 years, 23,000 medical seats have been added, that I would like to share with you. तो हम गवर्नमेंट के सेक्टर के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के मेडिकल सीट्स को बढ़ाने के लिए और मेडिकल एनहांसमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स दे रहे हैं,
75 medical colleges have been given the super specialty blocks. हम existing district hospitals को medical colleges बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पीजी सीट्स और यूजी सीट्स दे सके। अब ये सब रिफॉर्म्स, इन सारे रिफॉर्म्स को एक तरीके से रोक रखा था। इन सारे साइलोस को हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सबके साथ मिलकर के हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज को कैसे मीट आउट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसके बारे में भी शेयर करना चाहूंगा। You see, we had a pandemic called Corona. और कोरोना में आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड डिड नॉट नो, द डेवलप्ड नेशंस आल्सो डिड नॉट नो हाउ टू एड्रेस दिस इशू। कोई नहीं जानता था, किसी को भी नहीं मालूम था कि इसको हम डील कैसे करेंगे। आपको मालूम है कि अमेरिका में लॉकडाउन लगा तो स्ट्राइक्स हो गई, यूरोप में लॉकडाउन लगा तो स्ट्राइक्स हो गई। वैक्सीनेशन की बारी आई तो वैक्सीनेशन को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, स्ट्राइक्स हुई। एंटी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लोगों ने पब्लिक मूवमेंट बनाने का प्रयास किया। लॉकडाउन के बारे में दे वर नॉट श्योर, बट व्हेन इन इंडिया जब कोरोना का केस आया, कोरोना की महामारी आई, तो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की लड़ाई सरकार ने नहीं लड़ी, सरकार ने भारत की जनता के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। पहले जनता कर्फ्यू, बाद में फिर लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्यों लगाया गया? इसलिए कि एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वी डिड नॉट हैव मास्क्स, वी डिड नॉट हैव ICU beds, we did not have ventilators, we did not have the oxygen machines, we did not have the oxygen plants. All within the period of 1 month, the nation was prepared for it. We had sufficient ICU beds, we had sufficient masks, we had sanitized the people. और ये सारी चीज़ों के साथ जब देश तैयार हो गया तो हमने लॉकडाउन हटाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉकडाउन हटाया और देश आगे चल पड़ा। और आई मस्ट सैल्यूट द मेडिकल प्रोफेशनल्स जिन्होंने अपने जान की चिंता नहीं की, लेकिन कोरोना को हेड ऑन लिया और इस लड़ाई को लड़ने में उन्होंने अपने आप को जोड़ा। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें आप लोग इतना महान कार्य कर जाते हो लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं। इस देश में ट्यूबरकुलोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में लगभग 27 साल लग गए। इस देश में अन्य बीमारियों के लिए, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में आ गया जापान में, 2006 में भारत में आया और नेशनल प्रोग्राम बनते बनते तो और टाइम लगा। यानी हम लोगों ने तय कर लिया था कि वैक्सीन बनेगी तो विदेश में, हम तो इंतजार करेंगे और हम तब तक के लिए इंतजार करेंगे जब तक हमें मिल ना जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि फर्स्ट केस ऑफ कोरोना केम इन जनवरी 2020, जनवरी, एंड इट वाज इन अप्रैल दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टास्क फोर्स बैठाया और उस समय 2-3 कंपनियों को, 2 कंपनीज को इस काम को दिया गया। फुल फाइनेंशियल सपोर्ट वाज गिवन, फुल बैकिंग वाज गिवन, फुल मॉरल सपोर्ट वाज आल्सो गिवन, एंड इंडिया ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई। दैट इज इंडिया, दैट इज द चेंजिंग इंडिया वी हैव टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात कि सभी जगह पर वैक्सीनेशन कहीं 60% से 67% डेवलप्ड नेशंस में लोगों ने वैक्सीन नहीं ली, लेकिन यह भारत ही था जिसने डबल डोज विद बूस्टर 220 करोड़ सेशन करके अपने आप को कोरोना से मुक्त कर दिया। यह भी हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि दिस इज डिजिटल इंडिया। अमेरिका में कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कागज में मिलता है,
भारत में कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर मिलता है कोविन के कारण. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज चेंजिंग इंडिया, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और 2020 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर. तो ये बदलते भारत की तस्वीर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं. हेल्थ के सेक्टर में हमने कोशिश की है, सबको, सारे फोर्सेस को हम एक साथ ला रहे हैं. आयुष के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा. हमने हर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन खड़ा किया है, आयुष ब्लॉक खड़ा किया है. और सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हमने क्या कहा है? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन को हमने कहा है एविडेंस बेस्ड हमारे को डेलिब्रेशन करना होगा. और हमने आयुष के साथ बहुत से कोलैबोरेशंस किए हैं. आज वर्ल्ड का ट्रेडिशनल मेडिसिन का हेडक्वार्टर्स भी जामनगर है. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड वी आर वर्किंग विथ वेरी क्लोज क्वार्टर्स. आयुर्वेद में क्या था? इट्स ए ट्रेडिशनल मेडिसिन. आयुर्वेद में क्या था कि फैमिलीज की मेडिसिन के साथ चलती थी. एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फैमिली टू अनदर टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन उसका शेयरिंग नहीं होती थी. नाउ व्हाट वी हैव डन, दैट वी विल हैव एविडेंस बेस्ड research, and evidence based research के साथ साथ we will be working not in silos but in integrated way. As allopathy is important, the same way Ayurveda, yoga has got its own. Now in All India Institute of Medical Sciences we are doing research how yoga brings difference to the heart. What is the effect in cardiology? What is the effect on the brain? वो कितना स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, कितना एक्टिवेट करता है. All this evidence is being captured, and on evidence based we are going for an integrated medicine. So now this is changing India. बदलता भारत है with new initiatives. मैंने आपके सामने अब हेल्थ, आप सब लोग जानते ही हैं, आप सब लोग MBBS करते हो, MD करते हो, DM करते हो, और पता MCH करते हो, और पता नहीं कौन कौन सी आप सब डिग्रीज लेते हो. उसके बावजूद भी आपसे पूछे तो आप बोलते हो वी नो 1/100th ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विच इज करेक्ट. कि आप ही बोलते हो कि वी नो 1/100th ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसके बावजूद भी हेल्थ बीइंग सच ए वास्ट सब्जेक्ट, उसको आप कहोगे कि 40 मिनट के अंदर रख दो, तो वो किसी भी हेल्थ मिनिस्टर के लिए संभव नहीं होगा. लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके सामने आई वुड लाइक टू पुट दिस सिनेरियो हाउ प्रोएक्टिवली एंड हाउ हेड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस इनिशिएटिव्स को लेकर के चल रहे हैं. और हेल्थ को एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. इस स्कीम के तहत हमने कोशिश की है कि हम हेल्थ फॉर ऑल एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, सब पर हम बराबर का जोर दें और इस काम को आगे बढ़ाएं. इसी बात को लेकर के हम चले हैं. आप सब लोगों ने आज मेरी बात को बहुत शांति से सुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय बंगाल. আমরা সকলে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিউ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল হেলথ মিশন সমস্ত কিছু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম. আর সত্যিই ভারতবর্ষের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামোর দিক উনি তুলে ধরলেন, সেটা সকলে খুব উপভোগ করলাম. আমি বলবো আরেকবার খুব বড় করে একটা হাততালি দেওয়া যাক. আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছি. আজকে এতজন চিকিৎসক এখানে শীত উপেক্ষা করে, স্বর্ণালী সন্ধ্যা তো নয়, শীতের সন্ধ্যায় এখানে এসে গেছেন সকলে. তাই সকলকে কাছে পেয়ে আমরা সত্যিই আপ্লুত. যে কোনো অনুষ্ঠানেই একটি সমাপ্তি ভাষণ থাকে. আমি আমাদের মধ্যে ডক্টর তন্ময় মুখোপাধ্যায়, তাকে অনুরোধ করব সমাপ্তি ভাষণ দিতে, এবং তারপরে আমরা সকলে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করব. ডক্টর তন্ময় বলার আগে একটু বলে নিই, কেউ যাবেন না, আমাদের আতিথেয়তার শেষ অংশ
একটু শান্ত। দেখুন भारत माता की, भारत माता की। দেখুন আমার নাম ছিল, কিন্তু আমরা ডেলি বলি, প্রত্যেক দিন বলি, আপনারা ইউ আর দ্য ক্রিম অফ দি সোসাইটি, ইউ আর দ্য ওপিনিয়ন মেকার এবং হাইয়েস্ট ইন্টেলেকচুয়াল অফ দি সোসাইটি। তা আপনারা আমাকে ফলো বলবো না, অবজার্ভ করেন, ভালো মন্দ সব অ্যানালাইসিস করেন এবং ডেলি দেখছেন যে অপোজিশন লিডারেরও একটা ডেমোক্রেসিতে রোল রয়েছে। আমাকে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট পার্টি তার প্রেসিডেন্ট বসে আছেন, রেসপেক্টেড ইউনিয়ন হেলথ মিনিস্টার মিস্টার জেপি নাড্ডাজি, আই উড লাইক টু অফার মাই বেস্ট রিগার্ডস ফ্রম দি কোর অফ মাই হার্ট। তা আমি বক্তব্য ওই জন্য আমার নাম ছিল, আমি রিকোয়েস্ট করেছি। আমি শুধু একটা কথাই বলবো, যে পরিবেশটা আছে বাংলায়, মুক্ত কর ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ভয় কাটাতে হবে, ভয় কেটে গেলে নতুন সূর্য উঠবে এবং নিশ্চয়ই সবার ভালো হবে। আমরা ভুলিনি অভয়া, ভুলিনি দুর্গাপুর আইকিউ সিটি, ভুলিনি আমরা ডক্টর, নার্স, সেবিকা, আশাকর্মী, এদের উপর যে টর্চার, সিনিয়র ডক্টরদের উপর যে টর্চার আমরা ভুলিনি। এবং যে ডিজাস্টার হেলথ সেক্টরে আছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নট আই, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের মাটি থেকে এসেছি। উই আমরা পারবো, উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়। চিত্ত জেতা ভয় শূন্য, উচ্চ জেতা স্থির, সেটাই আমাদের নিয়ে এগোতে হবে। আপনাদের কাছে আশা করব যে আপনারা সব ভয় কাটিয়ে মাথা উঁচু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের বাংলা, জগৎজননী মা শারদামণির বাংলা, সর্বোপরি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাংলা, আর এটা হিন্দুদের হোমল্যান্ড যিনি দিয়েছেন ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বাংলা, স্বামী প্রণবানন্দের বাংলা। এই বাংলার ভালোর জন্য আপনাদের সকলের কাছে অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন এবং একজন রাষ্ট্রবাদী নাগরিক হিসেবে আবেদন জানিয়ে শুভ সন্ধ্যা দিয়ে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকুন, একসঙ্গে বলুন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। উনি আমাকে বললেন আমি কিছুতেই বলবো না, কিন্তু জনগণের অনুরোধে, মানুষের অনুরোধে, ডাক্তারের অনুরোধে, চিকিৎসকদের অনুরোধে, তাই আজকে উনি সামান্য ছোট হলেও সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। ধন্যবাদ দাদাকে। সর্বশেষ যে কথাটি বলতে বলতে আমি থেমে গেছিলাম, যে আতিথেয়তার